اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیپٹر نمبر 9 کا ہم نے الف پارٹ پچھلی کلاس میں پڑھا تھا۔ الف پارٹ میں ہم نے مرکب توصیفی کی کافی پریکٹس کی۔ مرکب توصیفی میں چاروں پہلوؤں میں صفت موصوف کو فالو کرتی ہے۔ یہ جو اللہ زی ہے نا، یہ بھی اس سے ریلیونٹ ہے، کیسے ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ زی چیپٹر میں کیسے یوز ہوا ہے، پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اللہ زی ہوتا کیا ہے۔ ہم نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو بامعنی الفاظ ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کلمہ۔ کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہے: اسم، فعل، حرف۔ اب اللہ زی آپ کے سامنے آ گیا۔ اللہ زی کا مطلب ہوتا ہے جو کوئی، جس کسی نے۔ ابھی آپ کو اللہ زی جو سے کیا لگ رہا ہے کہ یہ اسم ہوگا کہ فعل ہوگا کہ حرف ہوگا؟ اور اگر میں کہوں گی کہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے تو ظاہری بات ہے کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے نا، جس کی وجہ سے ہم اس کو اسم، فعل یا حرف کہہ دیتے ہیں۔ جی میں ناز بتائیں۔ السلام علیکم۔ یہ کسی خاص چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا کہ جو وہ جی جو ویری گڈ۔ اور کون سا ایسا میں نے اسم اس سے پہلے پڑھایا تھا جو بھی کسی خاص چیز کے بارے میں بات کرتا تھا، تو ہم نے کہا تھا کیونکہ یہ کسی خاص چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے اس لیے اسم ہے۔ جی اسم اشارہ۔ اسم اشارہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ کہ ہم نے سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ کلمہ ہے کہ نہیں۔ تو کلمہ ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ زی کا کتنا زیادہ استعمال ہے؟ سب سے زیادہ قرآن پاک میں اللہ زینا آیا، 1000 کے قریب۔ اللہ زینا کے بعد دوسرے نمبر پہ جس کا سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے وہ ہے اللہ زی، اس کے بعد اللہ تی، اور چوتھے نمبر پہ اللہ تی۔ ان چاروں میں سے صرف ایک پڑھیں گے اللہ زی۔ اس کے بعد دوسری چیز ہم نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے۔ تو ابھی دیکھیں میں ناز نے کتنا اچھا بتایا کہ میں نے ان کو مطلب بتا دیا جو۔ تو جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں کہتے ہیں وہ لڑکی جو کلاس میں آئی، وہ لڑکی جس نے جواب دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص، کسی چیز کی طرف ریفرنس دیا جا رہا ہے، حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہ لڑکی جس نے آنسر دیا اس کا نام مہناز ہے۔ تو جب ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ لڑکی جیسے مہناز تھی، ایک عام لڑکی سے نکل کے معرفہ کی کیٹیگری میں چلی گئی۔ اگر کوئی کلمہ آپ کو پتہ چلتا ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے تو یہ اس کی پہچان ہے کہ وہ کیا ہے؟ اسم ہے، کیونکہ نہ فعل معرفہ نکرہ ہوتا ہے اور نہ ہی حرف معرفہ نکرہ ہوتے ہیں۔ جی میں نے اسم کی آپ کو 4 یا 5 علامات پڑھائی ہیں۔ جی کون بتائے گا؟ جی نصرت بتائیے۔ جی اسم اشارہ، اسم توصیفی۔ 1 منٹ ٹھہریں، جب آپ سے جو کوسچن کیا جاتا ہے نا اس کے اکارڈنگلی جواب ہونا چاہیے۔ دوبارہ میرا کوسچن سنیں۔ میں نے اسم کی علامات پڑھائی تھی۔ جی بشرا آپ بتائیں گی۔ جنس کے 1 منٹ اعتبار سے بشرا۔ کہ وہ اسم جو ہے مذکر ہے یا مؤنث، ایک یہ عدد کے اعتبار سے کہ وہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اور ایک وسعت کے اعتبار سے کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور ایک اس کا سٹیٹس ہے کہ وہ کیا اعرابی حالت اس کی کیا ہے۔ جی روبینہ ہے کلاس میں؟ جی اس میں تنوین، سسٹر میں الف پتا لام۔ ہوں۔ جی روبینہ نے پہچان لیا کہ یہ میں نے اس علامات سب سے شروع میں پڑھائی تھی، کیونکہ جب ہم کوئی چیز پڑھنی شروع کرتے ہیں نا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ اسم ہے کہ وہ فعل ہے کہ وہ حرف ہے، کیونکہ ہمیں میننگ ہی نہیں پتا۔ عربی کے جو ماہر زبان لنگوسٹ جن کو کہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ علامات ڈھونڈی ہیں۔ کسی بھی کلمے کو دیکھ کے آپ کو یہ تو پتا ہے کہ وہ یا تو اسم ہے یا وہ حرف ہے یا وہ فعل ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ جی سسٹر روبینہ بولیے۔ تنوین ایک پہلی سب علامت سے ہے۔ پہلی علامت ہوتی ہے کہ اس کے اینڈ پہ تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں کہوں زیدن، اب آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ کی زبان ہے زید نام ہوتا ہے، انگریزوں کو پتا ہوگا کہ زید نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ تنوین لکھی ہوئی، او یہ تو ناؤن ہے۔ دوسری علامت جلدی سے بتائیں سسٹر بینا۔ الف لام۔ الف لام،
اگر کسی اسم میں الف لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی آپ کا ناؤن ہوتا ہے. الکتابو سب کتابن تھا، اس کو معرفہ کرنے کے لیے الف لام کا اضافہ کیا. اصل میں کس کا اضافہ کرتے ہیں؟ لام، جزم والے لام کا اضافہ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم پڑھ نہیں سکتے تو حمزۃ الوصل شروع میں لگا دیتے ہیں الکتابو. یہ تیسری بتائیں علامت. میں نے لکھی تھی، I'm so sorry، یہ دونوں تو مجھے زبانی آتی ہیں. یہ سسٹر میں تو بتاؤں، جی افشی جلدی سے بتائیں. چوتھی علامات ہے کہ ورڈ کے نیچے زیر لگا ہوگا. ویری گڈ. چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس لفظ کے آخری حرف، دیکھیں ورڈ کے نیچے نہیں کہیں گے، آخری ہاں حرف. آخری حرف کے نیچے ٹھیک زیر ہے، ہوگا. ایلل مسجدی. ابھی آپ کو تو مسجد کا مطلب آتا ہے سمجھ میں، آپ نے یہ بھی پڑھ لیا ایلا جو ہے وہ مجرور کرتا ہے. لیکن اگر کسی کو نہیں پتا، سٹارٹر ہے، مسجد کے نیچے اینڈ پہ آخری کلمے پہ زیر آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ناؤن ہے. یہ اسم کی علامات ہے. چوتھی بتائیے. میم گولتا ہوتی ہے اس میں. جی گولتا ہوتی ہے. اور اس میں جب ہمارے پاس ساتھ آیا تھا کہ یہ جو گولتا ہوتی ہے کبھی بھی نہ آپ کو فعل میں نظر آئے گی نہ آپ کو حرف میں نظر آئے گی، تو آپ کو بے شک میننگ نہیں آتا. گولتا لکھی ہوئی ہے، یہ مونس کی بھی نشانی ہے، مینس یہ مونس بھی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو اسم ہے نا، اسم ہوگا پھر ڈیسائیڈ کریں گے اس کی چاروں حالتیں. سسٹر جس کے اوپر پیش آئے گا وہ بھی تو اسم ہوگا آخری میں. نہیں صرف فعل شاید تو نہیں ہوتا. یہ چلیں یہ پڑھیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو فعل فعل بتا ہے. رہے ہیں ہم تو سارے. اچھا یہ کیا چیزیں تھیں؟ اسم کو پہچاننے کی علامات. اوکے، دوسری چیز ہمیں اسم میں پڑھنی ہوتی ہے چار پہلو. جی اب کون بتائے گا چار پہلو کون سے ہیں؟ جی کیسر بتائیے. جی اور اسم کے عدد، چار پہلو. ٹھیک ہے، عدد اور پھر جسم، جنس، جنس. ٹھیک ہے، اعرابی حالت. ویری نہیں گڈ. نہیں، عدد، ہاں جنس. ہاں اعرابی حالت بالکل نہیں، ٹھیک ہے. اعرابی حالت سب سے اوپر اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ وسعت ہوتی ہے وسعت. عدد، جنس، جی وسعت. تو سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ چیز اسم ہے کہ نہیں ہے. جیسے ہم اللہ جی کے بارے میں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اسم ہے کہ نہیں ہے. اب یہ تو میں نے میننگ بتا دیا تھا آپ کو، تو آپ نے بتا دیا جی اللہ جی جون سا تھا وہ اسم ہے، کیونکہ وہ جو کسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ کسی کو اسم تھا، تو اس وجہ سے ہم نے کہا یہ اسم ہے. اور معرفہ تھا کیونکہ جب ہم کسی خاص کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. اب اس میں کوئی ایک علامت بھی نظر آ رہی ہے. ابھی کس نے بولا تھا؟ میں نے اچھا جی بتائیں، اس میں کوئی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اعرابی عربی حالت حالت. میں. دیکھیں میری کوسچن کو غور سے سنیں. میں نے پوچھا اسم کی کوئی علامت. علامتیں کیا تھیں؟ تنوین، الف لام، ہاں، مجرور، گولتا. یہ مین ہے چار. آپ مجھے بتائیں اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے اسم کی؟ اور یہ علامت آپ میں دو پیش کی تنوین آئے گی. اللہ جی میں کون سی علامت ہے؟ دو پیش کی تنوین. مجھے اللہ تو جی اس میں کے اینڈ الف پہ لام کوئی ہے. دو پیش کی تنوین نہیں نظر آ رہی. اوکے میوٹ، آپ میوٹ کریں. افشین آپ بتائیے. میم یا مقصورہ. یا مقصورہ تو میں نے یہاں کہیں پہ بھی نہیں لکھا. نہیں ہے سسٹر، اس میں کوئی علامت نہیں ہے. کوئی علامت نہیں ہے. ویری گڈ. یہ امبرین میں نے بتائیے. الف لام کی ہے نا، الف لام. یہ الف لام بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کسی کو؟ امبرین ماشاءاللہ. تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے. جی آ رہا تو اس میں اسم کی علامت موجود ہے. اب ہم چلتے ہیں اسم کے چار پہلوؤں کی طرف. پہلوؤں کی طرف سسٹر چلتے ایک ہیں. کوشچن ہے، الف لام جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو وہ تو اس کا حصہ نہیں ہے. نہیں، اللہ زی میں یہ جو ال ہوتا ہے نا، یہ اس کو معرفہ بنانے کے لیے آیا ہوا ہے. ہے. زا، زی، زو، یہ زی اس کے آگے ال لگ گیا. اللہ زی جون سا ہوتا ہے الف لام لگا ہوتا ہے، اور الف لام یہ کو معرفہ کرنے کے لیے لگاتے ہیں. اسم کے چار پہلو ہوتے ہیں. پہلی ہوتی ہے اعرابی حالت، یعنی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. دوسری ہوتی ہے وسعت، یعنی یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. تیسری ہوتی ہے عدد واحد تثنیہ جمع. چوتھی ہوتی ہے جنس مذکر یا مؤنث. اب ہم کس کو پڑھ رہے ہیں؟ اللہ زی. تو ہم اللہ زی کو بھی تو ایسے ہی چیک کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے. اگر یہ اسم ہے، ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا اسم ہے. اسم ہے. ابھی میں نے علامت سے بھی بتا دیا، اس کے میننگ سے بھی بتا دیا، دونوں اینگل سے بتا دیا کہ یہ اسم ہے. تو اسم ہے تو پھر اس میں یہ چار پہلو ہونے چاہیے لازمی. افشین بتائیے. مرفوع ہے، آپ یعنی نے کہا مرفوع یہ ہوتے ہیں. مرفوع ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور وسعت میں معرفہ ہے. ویری گڈ. ال بھی لگا ہوا ہے میم، تو ہم اس ال وجہ بھی سے بھی لگا ہوا ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے ال نا، کی یہ وجہ ایک سے بھی ایڈیشنل معرفہ. انفارمیشن ہو گئی نا. جی ال ٹھیک ہے. کی وجہ سے بھی معرفہ ہے، اور لوجیکلی میننگ کو دیکھا جائے تو بھی معرفہ ہے. جیسے میں نے اس میں اشارہ کے دو تین پہلو بتائے تھے، آپ کو جیسے یاد رہتا ہے آپ یاد رکھیں. جی عدد پہ چلیں. عدد میں واحد ہے، واحد کے واحد لیے ہے. یوز ہو رہا ہے. اور جی جنس میں یہ پھر وہ ہے مذکر ہے، مذکر ہے. مذکر کے لیے یوز ہوتی ہے یاد یہ والی. رکھیں کہ اس کتاب میں ہم نے جب بھی کوئی بھی چیز پڑھی ہے تو پہلے ہم نے واحد پڑھی ہے اور مذکر پڑھی ہے. مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ مرفوع نہیں ہے. جی میم اچھا یہ اب مرفوع نہیں ہے. نہیں ہے اچھا. مرفوع. اللہ زی جون سا ہے یہ مبنی ہے. اوکے، آپ یہاں پہ لکھیں گی کہ یہ مبنی ہے. اب میری بات دوبارہ سنیں. ہاں اگر یہ مبتدا کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا مبنی ہے تو لیکن ہم کیا کہیں گے؟ محلن. مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو ہم کہہ دیں گے محلن مرفوع ہے.
اگر یہ خبر کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، ویسے تو یہ مبنی ہے نا، اکیلا اکیلا اس کا اسٹیٹس مبنی ہے، لیکن اگر یہ کس کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا؟ خبر کی کرسی پہ، تو ہم کہہ دیں گے محلن، مرفوع ہوتی ہے نا خبر، مرفوع ہے۔ اللہ زی اگر حرف جارہ کے بعد آ رہا ہوگا، آپ مجھے بتائیں حرف جارہ کے بعد اللہ زی کیا مجرور ہو جائے گا، مجرور، تو آپ مجرور ہو کہیں جائے گی گا، ویسے یہ مبنی ہے لیکن محلن محلن، جی مجرور جی، ہے۔ لیکن ابھی یہ کیا کسی جملے میں استعمال ہو رہا ہے افشین؟ نہیں نہیں، یہ تو مفرد ہے نا اکیلا، ابھی تو، تو جی مفرد ہے، تو مفرد اس کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے؟ مبنی ہے نا پھر، مبنی۔ یہ بات اچھا تو میری ہم اس کو سمجھا بائی کریں، ڈیفالٹ مبنی کہیں گے۔ ڈیفالٹ فارم کہہ لیں، یہ مبنی ہے، اوکے۔ میم تو سارے اس میں اشارہ مبنی ہوتے ہیں پھر؟ اچھا ابھی میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ اسم اشارہ، ابھی چلے آپ نے ٹھیک کیا پڑھا، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ ابھی ہم ہے، ڈیسائیڈ اسم، کریں گے کون سا اسم ہے۔ ابھی ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ کیا یہ اسم تھا، بالکل اسم تھا، علامت پہ گئے، علامت میں بھی ثابت ہوا، اس کے بعد ہم نے اس کے 4 پہلو دیکھے، یہ مبنی ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ ادھر سے ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ اسم معرفہ کی کتنی اقسام پڑھ لی ہم نے؟ جی ساری پڑھ لی ہیں، 7 ہے۔ کون بتائے گا؟ سارا ریکیپ ہو گیا آج کی کلاس میں۔ ثنا آپ کو آتا ہے تو آئیے آپ۔ یہ معرفہ علم ویری گڈ۔ اور سب سے پہلے علم، علم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو کہتے ہیں، جیسے زیدن، محمدن، تو نام ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں، نکرہ ہو ہی نہیں سکتے۔ جی دوسرا بولیں۔ بالالف لام، جی الحمدللہ ماشاء اللہ۔ الف لام والا جیسے الکتاب، کتابن نکرہ تھا، اس کو ہم نے الف لام لگا کے معرفہ کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہو گیا الف لام والا اسم۔ جی اگلا۔ ضمائر ہونے چاہیے پروناؤنس، ضمائر، ضمائر ویری گڈ۔ اور ضمائر جو ان سے ہوتے ہیں وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ ہوا وہ مرد کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے، ہم نے ایک پڑھا تھا انا میں کے لیے، میرے لیے، اور انتا تمہارے لیے۔ ابھی تک میرے خیال سے ہم نے 4 پڑھے۔ اگلی کلاس میں پورا ضمائر کا چارٹ آپ کو کرواؤں گی ڈیٹیل میں، اس لیے میں ابھی نہیں کروا رہی۔ جی آگے۔ آگے اسم اشارہ، اشارے، ویری گڈ، اسم اشارہ۔ اشارے ہم نے کتنے پڑھے تھے بتائیے؟ ہاذا ہاذہی ذالک تلک، یہ ہم نے قریب 4 کے اشارے ہاذا پڑھے تھے۔ ہاذہی اور بعید کا ذالک تلک، جی، اور یہ میں ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ چاروں اشارے بھی کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ۔ معرفہ کی اقسام پڑھ رہے ہیں نا معرفہ۔ ہم، 5واں۔ منادہ بھی ہوتا ہے، جی منادہ بھی ہوتا ہے، یا زیدو، زیدون تھا، ہم نے اس کو کہہ دیا یا زیدو۔ تو منادہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کو آواز دیتے ہیں۔ جی ایک بہت امپورٹنٹ، مضاف، مضاف، مضاف الی اسم موصول، المعرفہ۔ کیا تھا مضاف الی المعرفہ؟ اگر آپ کا مضاف الی معرفہ ہوتا ہے تو مضاف آٹومیٹکلی معرفہ بن جاتا ہے۔ کتاب الولدی، یہ آپ کا کیا ہے؟ کتاب مضاف ہے، یہ کیا ہے؟ مضاف الی ہے۔ آپ کا مضاف الی کیا ہے؟ معرفہ ہے کہ نکرہ؟ جب آپ کا مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے تو آپ کا مضاف آٹومیٹکلی معرفہ بن جاتا ہے۔ آخری رہ گیا، تو آخری آج ہم پڑھ رہے ہیں اسم موصولہ، اسم موصول۔ یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی کیوں یہ پوری بات لکھی کہ آج میں پورا ایک آپ کو وہ سیکوینس کریٹ کر رہی ہوں کہ کیسے ہم اسم موصول پہ پہنچے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم اسم موصول پڑھ لیں گے، اور آج اسم موصول پڑھنے کے بعد ہماری اسم معرفہ کی 7 اقسام پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بھی اسم آپ کو نظر آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ نکیرہ، انڈیفینٹ۔ ایک بات میری یاد رکھیں، جب ہم کسی چیز کو کنڈیشنز لگا دیتے ہیں نا، یہ جیسے ہم نے یہ ساری 7 کنڈیشنز لگا دی، وہ چیز لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ زیادہ کیا ہے؟ نکیرہ، معرفہ تھوڑی سی۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اسم موصول معرفہ کی 7 اقسام میں سے ایک اسم ہے۔ اسم موصول آج ہم صرف ایک پڑھیں، واحد ہے، مذکر ہے، مبنی ہے، اور معرفہ ہے۔ اللہ زی کی جمع ہوتی ہے اللہ زینا، قرآن پاک میں 1000 کے قریب آیا۔ اچھا یہ مذکر کے لیے ہے تو اس کا مطلب مؤنث کے لیے بھی کچھ ہوتا ہوگا، تو مؤنث کے لیے ہوتا ہے اللہ تی، اور جمع مؤنث کے لیے ہوتا ہے اللہ تی۔ آج الحمدللہ ہم اس پہ فوکس کریں گے کہ اللہ زی کیا ہے۔ موصولہ کرتا ہے، جوائن کرتا ہے ایک چیز کو، جیسے آپ نے ٹرین دیکھی ہوئی، ٹرین ہوتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بوگیاں ہوتی ہیں اور ان کو جوڑا ہوتا ہے ایک ہک سے، میگنیٹک ہک ہوتا ہے۔ اب تو یہ کیا کرتا ہے؟ ایک بوگی کو، ایک باکس کو دوسرے باکس سے جوڑے ہوتے ہیں، تو یہی کام کیا کرتا ہے اللہ زی۔ اللہ زی کیا کرتا ہے؟ جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے جوڑتا ہے۔ وہ جوڑتا کیسے ہے وہ آج ہم دیکھیں گے۔ انگلش میں کہتے ہیں ریلیٹیو پروناؤنس۔ ضمائر کو کیا کہتے ہیں؟ پرسنل پروناؤن۔ جو ضمائر ابھی میں نے آپ کو لکھ کے دیے تھے، انا، انتا، ہیا، ہوا، 4 بس بتائے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ پرسنل پروناؤنس۔ پھر اشارے کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی پروناؤنس ہوتے ہیں۔ وہ کون سے پروناؤنس ہوتے ہیں؟ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس۔ دیکھیں سب کے اینڈ پہ پروناؤنس آ رہا ہے، دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھے، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں ریلیٹیو پروناؤنس میں سے صرف ایک پروناؤن پڑھیں گے، اللہ زی۔ اب میں ایک جملہ لکھنے لگی ہوں، کون انالیسس کرے گا اس کا؟ جی آ جائیں کیسا؟ جی ہاں، ناؤن، ٹھیک ہے، یہ ناؤن ہے، ٹھیک ہے ناؤن ہے، تو یہ ناؤن کون سا جملہ ہوا؟ اسمیہ، اسمیہ، ویری گڈ۔ تو مبتدا ہے۔ یہ کتاب مبتدا ہے، مبتدا اور سبجیکٹ جدید ہے، خبر۔ جی ٹھیک ہے۔ مبتدا کیوں ہے؟ جی، جلدی سے بتائیے مبتدا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی خبر جدید ہے نا، تو یہ نہیں، تو یہ مبتدا اس لیے تو نہیں ہے کہ اس کی خبر جدید ہے سسٹر کیسر،
یہ مبتدا اپنی وجہ سے، وہ جدید اپنی وجہ سے. الکتابو کیوں مبتدا ہے؟ جی دو نشانیاں بھول گئے ہیں سسٹر کیسر، ایک معرفہ ہونا چاہیے، دوسرا مرفوع ہونا چاہیے. دیکھیے یہ مرفوع ہے اور یہ معرفہ بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے معرفہ مرفوع ٹھیک ہے. اب جدید معرفہ ان تو پہ یاد بتائیں نہیں. یہ خبر کیوں ہے؟ یہ خبر اس لیے ہے کہ یہ کامن ہے. کامن نہیں کہ نکرا کے اور رف رفع حالت میں. ویری گڈ. دو رفع چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں نا، ایک ہونا چاہیے آپ کی اعرابی حالت اور دوسری جی آپ کی دیکھنی ہوتی ہے آپ نے وسعت. اعرابی حالت میں یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یہ بھی مرفوع ہوتی ہے، وہ بھی مرفوع ہوتا ہے، جی دونوں مرفوع ہوتے ہیں. وسعت میں ادھر آگے اپوزٹ ہو جاتا ہے. پہلا والا جو سا وہ کہتا ہے میں نے معرفہ آنا ہے، دوسرا والا کہتا ہے میں نے نکرا آنا ہے. اگر یہ سارے چاروں ایک جیسے ہو جائیں تو پھر تو توصیفی آپ کا بن جائے. ہاں جی توصیفی بن جائے. اچھا چلیں اب میں اس جملے کو چینج کرتی ہوں. میوٹ کریں آپ. الکتاب الجدید للمدرسی. جی کون کرے گا ترکیب؟ جی خالدہ سلطانہ کریں آپ. جی الکتاب الجدید یہ مرکب توصیفی بھی ہے اور مبتدا بھی ہے. پہلے آپ بولیں یہ جملہ اسمیہ ہے. ہاں جملہ اسمیہ ہے یہ، اور یہ مبتدا یہ کرسی پہ بیٹھا ہے اور یہ مرکب توصیفی ہے. ویری گڈ ویری گڈ. اور للمدرسی کیا ہے؟ للمدرسی اور للمدرسی یہ جو ہے مرکب جاری ہے یہ، کیونکہ جار اس کے ساتھ مجرور لل لگا ہے. مرکب جاری اور ابھی کیا جی بن جار رہا ہے؟ مجرور یہ خبر بن رہا ہے اس کی. خبر بن رہا ہے. ویری گڈ جزاک اللہ ماشاء اللہ. اب میں جملہ پھر چینج کر رہی ہوں، غور سے دیکھیے گا جملہ. اچھا یہاں پہ یہ چیز میں لکھ دوں، یہ کیا ہے اس کی سسٹر خالدہ؟ یہ کیا ہے اس کی؟ صفت. یہ اس اور کی یہ صفت ہے. ہاں جی، اور یہ کیا یہ ہے؟ موصوف ہے. موصوف ہے. موصوف. جی الکتاب. امبر آپ کریں گی، ڈاکٹر امبر خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کو میں نے سرکل میں کر دیا. اچھا مجھے بتائیے امبر آپ کو کیا سمجھ آیا؟ اس کو نہ دیکھیں، ابھی ان دونوں کو دیکھیں. الکتاب والذی علی المکتبی للمدرسی. للمدرسی. جی The book which is on the table belongs to the teacher. اوکے. اگر آپ اس کو بھول جائیں، سمجھے یہ میں نے نہیں لکھا، آپ اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ الکتاب للمدرسی. اوکے مبتدا ہے الکتاب، پہلے آپ بولیں جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اسم سے جملہ سٹارٹ ہو رہا اسمیہ ہے، اوکے. اور الکتاب مبتدا ہے، للمدرسی مرکب جاری ہے مگر وہ خبر کی جگہ قائم پہ ہے. مقام ہے. جی خبر کی جگہ پہ قائم مقام خبر ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اوپر والا جملہ دیکھیں، الکتاب للمدرسی. یہاں تک تو یہ دونوں سیم ہے نا، یہ بھی یہ بھی. یہ کیا تھی اس کی کتاب کی؟ ایڈجیکٹیو الجدید. صفت تھی، ایڈجیکٹیو تھا. یہ ایڈجیکٹیو اس کتاب کو کیا ڈسکرائب کر رہا تھا؟ The new book. ڈسکرائب کر رہا تھا، یس یا نو؟ اس کے بارے میں ایڈیشنل انفارمیشن. Yes, just say yes. This adjective is describing this noun. یہ صرف تھا یا موصوف تھا؟ اب ادھر آئیں. یہ جو لائن ہے اللہ ذی علی المکتبی، کیا یہ اس کتاب کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ نہیں؟ یس یا نو؟ سوچ کے. یس. کتاب وہ جو ٹیبل پر ہے، کتاب نہیں. اگر یہ اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے، آپ نے کہا بالکل ڈسکرائب کر رہا ہے، اس کو ہم نے صفت کہہ دیا ہے، تو یہ جو اللہ ذی علی المکتبی، کیا میں اس کو صفت کہہ سکتی ہوں؟ جی تو یہ الکتاب کیا بن گیا پھر؟ ہاں منعوت یا موصوف. ہاں مبتدا کی بات نہیں ابھی ہو رہی. اگر یہ صفت ہے تو اس کا پھر موصوف بھی ہونا چاہیے. نعت ہے تو یہ جی مبتدا تو بن رہا تھا. جی مبتدا تو یہ پورا بن رہا ہے پھر، کیونکہ صفت اور موصوف، تو اب یہ پورا آپ کا کیا بنا؟ مبتدا بنا. جی یہ آپ کا اس کے اندر موصوف اور یہ آپ کی صفت. تو ہم نے جو پہلی کلاس میں ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی ایڈجیکٹیو کی، میں وہ اس ڈیفینیشن پہ آ رہی ہوں. ہم نے کہا تھا صفت وہ چیز ہوتی ہے جو اپنے اسم کو ڈسکرائب کرتی ہے، اس کو کوالیفائی کرتی ہے. تو یہاں پہ ون ورڈ صفت تھی، آرام سے ہمیں پتہ چل گئی. یہاں ون ورڈ صفت نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ ذی علی المکتبی، لیکن یہ بھی تو ڈسکرائب کر رہی ہے. تو یہ پورا کا پورا اللہ ذی علی المکتبی صفت ہے، یہ اس کا موصوف ہے. موصوف صفت مل کے مبتدا بنا اور آگے اس کی خبر. کتاب وہ جو ٹیبل پر ہے، مدرس یعنی استاد کی ہے. آج کی کلاس میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 لیسنز میں میں نے آپ کو صفت پڑھائی تھی جو مفرد تھی، یا مفرد نہیں بھی ہوگی تو مرکب تھی، وہ مرکب جو ہم نے پڑھ لیے ہوئے تھے. لیکن آج ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ ذی کا یوز دیکھا، اور آپ کو پتہ چلا کہ اللہ ذی جملے میں صفت بن کے آ سکتا ہے اپنے سے پہلے آنے والے اسم کا. اللہ ذی کو یوز بھی تو دیکھنا ہے نا کیسے یوز ہوتا ہے. اب یہاں سے 2 چیزیں ہم نے ڈیرائیو کی. پہلی چیز، اللہ ذی کا ہم نے سب سے پہلے پڑھا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کیا؟
जोड़ता है, अल्लाह जी ने जोड़ा है इसको इससे, मौसूल का काम किया। दूसरा काम अल्लाह जी ने क्या किया है, अल्लाह जी यहाँ पे सिफ्त बन के आया है अपने से पहले आने वाले इस्म का। अल्लाह जी से पहले अगर अलिफ लाम वाला इस्म होगा, अल्लाह जी से पहले अगर अलिफ लाम वाला इस्म होगा तो अल्लाह जी उसकी सिफ्त बन के आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह जी से पहले कुछ भी होगा तो सिफ्त बन के आएगा, सिर्फ अगर अलिफ लाम वाला इस्म होगा तो वो सिफ्त बन के आएगा। इसका मतलब अल्लाह जी कुछ और भी बनता है, अल्लाह जी मुब्तदा भी बनता है, अल्लाह जी खबर भी बनता है, अल्लाह जी फाइल भी बनता है, अल्लाह जी मफूल भी बनता है, अल्लाह जी मुज़ाफ इलैह भी बनता है, अल्लाह जी मजरूर भी होता है। अल्लाह जी के बड़े सारे रोल हैं। आज हम क्लास में क्या पढ़ रहे हैं कि अल्लाह जी सिफ्त कब बनता है। तो अल्लाह जी सिफ्त तब बनता है जब इससे पहले आने वाला इस्म अलिफ लाम से शुरू हो। तो ये पूरा का पूरा इसका क्या बन गया, मरकब तौसीफी बन के मुब्तदा और ये इसकी खबर। अब बोले कौन सी बहन बोल रही है? मैं यही डाउट हो रहा था कि अल्लाह जी सिफ्त में कैसे कन्वर्ट होंगे, मतलब ये तो नाम की जगह यूज होता है ना, क्योंकि अब हम जैसे बड़े कि हो हम गए हैं। पहले हमने पढ़ा था वन वर्ड जोन सी थी वो खबर थी, फिर आपने देखा था खबर मरकबे जारी आ गई, फिर खबर में 3 वर्ड्स भी आ गए, 4 भी आ गए, अभी आप देखेंगे कितनी लंबी लंबी खबर हो जाएगी। फिर हमने मुब्तदा पढ़ा, वन वर्ड मुब्तदा, फिर हमने देखा मरकबे इजाफी भी मुब्तदा बन रहा था, और उसके बाद आज हमने पढ़ा मुब्तदा कितना बड़ा हो सकता है। सिस्टर आयशा, इसके अंदर सिफ्त है किताब की कौन सी बयान की, और अल मकतब ये तो मकतब पर है, तो सिफ्त तो होती है अच्छी या बुरी, कोई उसकी मतलब नहीं, कोई पिछली क्लास में डेफिनेशन सिफ्त की बयान की थी, तो मैंने कहा था कि अच्छी या बुरी स्टार्ट के लिए रखें। फिर मैंने आपको कहा था सिफ्त वो होता है जो अपने मौसूफ को बयान करे। तो क्या ये अच्छा। बयान नहीं कर रहा कि टेबल पे पढ़ जी के, बयान तो बयान कर ही है, तो जी 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 डिस्क्राइबिंग जी वर्ड। जी हाँ जी जी, तो डिस्क्राइब करने को याद रखें। और अरबी जुबान उर्दू जुबान से बहुत मुख्तलिफ है। अरबी जुबान लिमिटेड नहीं है, हमने अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है कि अच्छा बुरा बस ये सिफ्त होती है, वो उर्दू की जुबान तक है। लेकिन अरबी जुबान में इसको आप सिफ्त कहेंगे और ये इसका मौसूफ है। ठीक। अब ये देखें, अल किताबु अल्लाजी अलल मकतबी खबर नकीरा और मरफू, तो जदीदुन कर देती हूँ। अभी हमने ये पढ़ लिया कि ये हमारा मौसूफ है, ये पूरी इसकी सिफ्त है, ये पूरा मिलके मुब्तदा है और ये खबर है। इधर तक सबको क्लियर है। अब अल्लाह जी क्या है, ये मैंने कहा सिफ्त है। किताब जो, ये तर्जमा बन रहा है, असल में ये सिफ्त है। मौसूल, जी, इसम मौसूल रिलेटिव प्रोनाउन। किताब इसका तर्जमा हो गया किताब, इसका तर्जमा हो गया जो, किताब जो। क्या बात समझ आ गई? नहीं आई? इसका मतलब ये है कि ये जो इसम मौसूल होता है ये अकेला नहीं आ सकता, इसको अपनी बात पूरी करने के लिए आगे अपने सिलातुल मौसूल की जरूरत होती है। तो अल्लाह जी अकेला नहीं आता, जो अल्लाह जी इसम मौसूल, हमेशा इसके बाद जो भी आपको नजर आएगा वो कहलाएगा इसका सिलातुल मौसूल। और इसम मौसूल अपने सिले के साथ मिलके अब मफहूम दे रहा है सिफ्त का। ठीक, अब सिलातुल मौसूल को देख लेते हैं, वो क्या है। आपको सबको पता है वो क्या है। अलल मकतबी क्या है, जार मजरूर। अच्छा, ये था आपका जार मजरूर शिबु जुमला। इसका मतलब ये है कि अल्लाह जी के बाद आने वाला जो सिलातुल मौसूल है वो क्या जार मजरूर सिर्फ होगा? नहीं। आखिरी बात है इसकी कि जो आपका सिलातुल मौसूल होगा अल्लाह जी के बाद आएगा वो 3 तरह का आ सकता है। जुमला इस्मिया भी हो सकता है, जुमला फेलिया भी हो सकता है, और शिबु जुमला भी हो सकता है। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी शिबु जुमला की, सबसे आसान था, छोटा सा था। बुक में हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आपको फेलिया भी आएगा सिलातुल मौसूल की जगह पे, जुमला इस्मिया भी आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जुमला इस्मिया की आपने इतनी बार तरकीब कर दिया। 2 चीजें ढूंढनी होती है, मुब्तदा और खबर। और जुमला फेलिया की भी हमने प्रैक्टिस की है थोड़ी सी, इसमें क्या ढूंढना होता है, फेल और फाइल। और शिबु जुमला तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी बार कर दिया, इसमें क्या होता है, जार मजरूर या ज़र्फ मुज़ाफिला भी हो सकता है, दोनों को शिबु जुमला कहते हैं ना। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुई है, बुक से प्रैक्टिस करते हैं। चैप्टर नंबर 9 उसका अलिफ पार्ट हमने कर लिया था, बे पार्ट अब शुरू कर रहे हैं। कैफी आप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐनल मुदर्रिसु, उस्ताद कहाँ है। ऐना इसका मुब्तदा है, मुदर्रिस इसकी खबर है। मैंने आपको कहा था सिर्फ माँ और मन, अस्माए इस्तिफाम में से सिर्फ माँ और मन मुब्तदा बनते हैं, बाकी अस्माए इस्तिफाम मुब्तदा नहीं बनते। ओके ओके ओके, तो ये खबर है, ये खबर है, जर्फ भी है। आईना जर्फ अच्छा। को शो कर रहा है ना, कहाँ, प्लेस, कहाँ, जर्फ भी है, इस्तिफाम भी है, सवालिया भी है, कहाँ। ये खबर है। अल मुदर्रिसु ये क्या है, अल मुदर्रिसु कैफी मुब्तदा हो गई है, मुब्तदा हो गया। हुआ फसली वो क्लास में है, जी, हुआ भी इसकी खबर है, और फिर फसली हुआ, हुआ मारफा होता है। अभी हमने मारफा की इकसाम पढ़ी, मुब्तदा मारफा होता है, मारफा की इकसाम पढ़ के आए हैं अभी हम। जी जी जी,
हाँ तो हुआ भी ये मुब्तदा होगी। जी मुब्तदा होगी। देखिए अभी तो हमने मारफा की इकसाम पढ़ी है और मुब्तदा बस हमारा मुब्तदा मारफा और खबर के अंदर बहुत कंफ्यूजन रहती है मुझे, इसी क्यों यही रहती है? बाकी तर्जुमा कर लेती हूँ आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, और देखिए मैंने आपको इतनी बार बताया कि जार मजरूर कभी भी आपका मुब्तदा नहीं बनता। जी जी ये जी जार बताया मैंने। मजरूर। ये छोटे जी छोटे जी टिप्स, जी जो छोटी छोटी टिप्स होती है याद कर लिया करें कि ये कभी जार मजरूर आपका खबर बन ही नहीं सकता है, कायम मकाम खबर है। तर्जमा करें। हुआ फिल फसली वो क्लास में है। जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जी मरियम अगला करें आप, मरियम अब्दुस्सत्तार। चलिए इमराना आप करें। आइनल मुदर्रिसुल और जदीद। कहाँ पर है? जी मुब्तदा बताएं, खबर बताएं। ये तो तरफ आ गया ना। आईना मुब्तदा है और अल मुदर्रिसुल जदीदु खबर है। अभी मैंने उनको क्या बताया था, आईना कभी भी मुब्तदा नहीं बनता। आइना जो है वो खबर है और मुदस्सिर जदीद जो है वो मुब्तदा है। मरियम आप क्लास में सुन रही थी? अभी मैंने कैफी को भी तो यही बताया कि आईना कभी, आईना इस्तेफामिया भी होता है, ज़र्फ भी जगह को भी शो करता है, वो कभी भी आपका मुब्तदा नहीं होता। तो ये क्या हुआ फिर? खबर मुकद्दम हो गई आपकी। अल मुदर्रिसु अल जदीदु क्या हो गया? मुब्तदा। मुब्तदा मुअख्खर। अल मुदर्रिसु अल जदीदु ये कौन सा मरकब लग रहा है आपको? मरकबे तौसीफी। हाँ जी वेरी गुड। नया उस्ताद तर्जुमा भी हमने सिर्फ शुरू में लेके आते हैं ना उर्दू में, और नया उस्ताद का है माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। वे नाज करें अगला। हुआ इंदल मुदीरी, वो मुदीर के वो प्रिंसिपल के पास है। जी हुआ मुब्तदा है और इंदल मुदीरी उसकी खबर है। अच्छा एक चीज इंदा मैं आपको बताऊं। जी जी इंदा क्या है, इंदल मुदीरी क्या है? ये इंदा ज़रफ़ है और ज़र्फ है। ये माशाल्लाह मुज़ाफ़ ज़र्फ और है। ये मुज़ाफिल है। वेरी गुड। और ये भी शिबू जुमला खबर। जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी हमने 7 मार्फा की एग्जाम पढ़ी थी ना। अच्छा आप में से कौन बताएगा कौन सी सॉन्ग मार्फा होती है? अलम, इसमें अलम। अलम वेरी गुड माशाल्लाह। दूसरे जमाई। नंबर पे ज़मीन, ज़माइर वेरी गुड। इशारा, इशारा और अल्लज़ी मौसूला, और उसके बाद अलिफ लाम। क्योंकि असल में तो ये नकिरा था ना, फिर वो जो मुनादा होता है या वाला, उसने तो या ने मार्फा किया होता है, वो भी नकिरा होता है। और मुजाफ इलल मार्फा में भी क्या होता है? मुजाफ असल में नकिरा होता है, लेकिन मुजाफ इलैह मार्फा होता है, इसलिए मार्फा हो जाता है। तो ये 3 आपके वीक होते हैं मार्फा, और ये आपके स्ट्रॉन्ग मार्फा हो, क्योंकि ये अलम अलम ही था, इसको किसी ने किया नहीं था। हुआ मार्फा ही था, इसको किसी ने नहीं किया। इशारा मार्फा था, मौसूल मार्फा था। अच्छा मौसूल में याद रखेंगे, मौसूल में नकीरा मौसूल भी आता है, माँ और मन। सोबिया करें आप। आइना तालिबुल जदीद, कहाँ है नया तालिब इल्म? तो सिस्टर आइना जो है ये खबर है और तालिबुल जदीद जो है ये मुब्तदा है और ये मुरक्कब तौसीफी भी है। वेरी गुड माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अफशीन आप कर दे। ज़हाबा, ज़हाबा इस्म तो नहीं मैम, ये फेल है ना? जी ये फेल है, तो जुमला कौन सा हो गया ठीक है, यहाँ पर? ये फेलिया हो गया। दो चीजें ढूंढ रही है इसमें, फेल प्लस और फाइल। फाइल, फाइल 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 इसमें मौजूद है ना ज़हाबा में? जी फाइल आपने इसमें बताई ज़हाबा थी क्या? मौजूद होता है। हुआ, हुआ हुआ फाइल इसमें मौजूद होती है। तो ये हुआ, ये हो गया फेल, फेल भी मिल गया हमें। फाइल कौन सा हुआ, वो भी मिल गया। तर्जमा क्या होता है ज़हाबा का? वो गया। वो गया। अच्छा इसको कहेंगे जार मजरूर मुतल्लिक जार है, मजरूर, किसके मुतल्लिक है? मुतल्लिकुल मुतालिक फेल। ज़हाबा। जी जी ये मुतालिक मुतल्लिक आ गया। तर्जमा करें। वो गया मकतब की तरफ, लाइब्रेरी की तरफ, मकतब की तरफ। लाइब्रेरी की तरफ, वो मकतब। लाइब्रेरी की तरफ गया। जी इमराना आप कह रही थी, मैंने करना। जी करें। मन ज़ालिका रजुलु तवीलुल लज़ी खरजल आना मिनल मदरसती। ये हुरूफ इस्तिफहामिया हो गया। और क्या हुआ? ज़ालिका, ये ज़ालिका हरूफ, इस्मिया, एक मिनट इमराना, मन हरूफ नहीं होते, मन इसम हर्फ होते हैं। हर्फ नहीं नहीं मन इसम। इसमें इस्माई इस्तेफाम बोलती हूँ ना मैं, हर्फ इस्तेफाम नहीं जी होता। जी आ और हल हरफ होता है, इसम है। ठीक है, और इसी वजह से हम इसको मुब्तदा बनाते हैं ना, क्योंकि इसम होता है, हर्फ तो जी। कभी मुब्तदा नहीं बन सकता। मन आपका मन मुब्तदा है। मुब्तदा। ओके जी आगे ये सारी क्या होगी फिर? ये पूरी खबर हो जाएगी इसकी। जी अब इसको एनालाइज करें। अब ज़ालिका, ये हम्म ज़ालिका तवील मर्द, यानी ये तवील मर्द। अभी बस अब इसमें ज़ालिका अभी रजुलु ये जुमला इस्मिया होकर नहीं नहीं ज़ालिका। नहीं नहीं, आप सिर्फ जालिक रजुलू को बताइए ये क्या है, बाकी सब भूल जाए, आगे कुछ है। जी सब ये इशारी। मुरक्कब इस्मिया इशारी। इशारी। ये आपकी जी आपका मुरक्कब इशारी, ये क्या है? इशारा। और ये इशारा। मुशारुल, और मुशारुल की जी इलामत मैंने बताई थी, अलिफ लाम के साथ आता है, लाजमी। जी 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 तो इसका तर्जमा क्या बनेगा? यानी ये मर्द, नहीं ये जालिका का मतलब वो होता है, वो वो आदमी। मर्द। जी ठीक है, वो मर्द। वो मर्द या जी वो आदमी। ठीक है, अब आपने कहा ये तो मुरक्कब इशारी हो गया। अब जी इसको देखते हैं।
یہ کیا آ رہا ہے اس کے آگے؟ الطویل، طویل کیا ہوتا ہے؟ طویل، یہ صفت ہو گئی اس کی، یہ رجل صفت ہو گئی. تو اگر یہ صفت ہو گئی، ویری گڈ ماشاءاللہ. صفت کو تو ایک موصوف چاہیے ہوتا ہے. موصوف جی، کون ہے؟ الرجل اس کا موصوف ہو گیا. اس کا موصوف ہو گیا. تو یہ دیکھیں نا کمپلیکیٹڈ سا مرکب آ گیا. دیکھیں پہلے یہ صفت تھی، یہ موصوف تھا، صفت موصوف آگے، لیکن آگے اشارہ بن گیا. تو یہ سارا کا سارا آپ کا کیا بن گیا؟ مرکب جملہ اشاری. اشاری، جملہ نہیں، مرکب اشاری. پورے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ صفت لمبا کا مرد، ہاں، صفت کا لمبا ترجمہ پہلے آدمی. کرتے ہیں، وہ لمبا آدمی. ذالک الرجل، وہ آدمی، لیکن آگے اس کی صفت ڈال دی لمبا آدمی. تو اب کیا ترجمہ بنا؟ وہ لمبا آدمی. ہم نے کیا کہا تھا؟ جو موصوف کا ہوتا ہے وہی اس کی صفت کے اعراب ہوتے ہیں، یہ پیش سے یہ پیش سے، یہ معرفہ جی یہ معرفہ. کلیئر ہے؟ اور اس کے بالکل. بعد یہ واحد یہ واحد، یہ مذکر یہ مذکر. کیا مرکب توصیفی کے چاروں پہلو پورے، چاروں پوائنٹس پورے ہو رہے ہیں. تو جی مرکب توصیفی. چاروں پورے. مرکب اشاری کو دیکھ لیتے ہیں، کیا دونوں بن رہے ہیں؟ دیکھ لیتے ہیں. پہلا مرکب اشاری ہمیشہ معرفہ لے کے آتا ہے، مشار لہ، یہ معرفہ. ٹھیک ہے، یہ مرفوع ہے جی کیونکہ یہ مبنی ہے. ہم کیا کہیں گے اس کو دیکھ کے؟ کہیں گے یہ بھی مرفوع ہے. یہ بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے، یہ واحد ہے یہ واحد ہے، یہ مذکر ہے یہ مذکر ہے. مرکب اشاری کے بھی چاروں شرائط پوری ہو گئی. مرکب جی توصیفی کی بھی چاروں شرائط پوری ہو گئی. یہ ہمارا پیچیدہ مرکب آ گیا، کمپلیکیٹڈ قسم کا. آگے دیکھیں، جی اللہ زی. اب وہ چیز آئی جو ہم نے پڑھی. ابھی تک تو ہم نے وہ چیز پڑھی ہی نہیں ہے، تو سب پرانی باتیں تھی. اللہ زی میں نے کیا کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ اللہ زی سے پہلے اگر الف لام والا اسم آ جائے، اللہ زی کیا ہونے کی؟ صفت ہوتی ہے. یہ ویری گڈ. صفت بن جائے تو گی. اس کی دوسری صفت آ گئی. آج ہم نے دو صفات اکٹھی بھی پڑھ لی. صفت ہو گئی کس کی؟ اس کی صفت ہے، کیونکہ یہ بھی صفت ہے نا. جی اللہ زی کی موصوف کون ہے؟ الرجل. الرجل، اور اس کا بھی موصوف کون ہے؟ الرجل. تو اس جملے میں کٹھی دو صفات آ گئی. اوکے. دو صفات. اب جب ہم نے کہا صفت جو لمبا آدمی، اب جو سے بات پوری نہیں ہوتی، تو اسم موصول کو کیا چاہیے؟ صفت بھی ہے اور اسم موصول بھی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی آگے اس کو کیا چاہیے؟ صلۃ الموصول. اب میں نے صلہ میں بتایا تھا وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، اور شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے. خرج الآن من المدرسۃ. آپ مجھے بتائیں گے یہ کیا جملہ لگا؟ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ ہو گیا. اب اس کے اندر ہمیں ایک جملہ فعلیہ مل گیا. اب فعلیہ کو علیحدہ سے انالائز کر لیتے ہیں، کچھ مشکل نہیں ہے، جی جی. صرف تھوڑی چیزیں اکٹھی آ گئی ہیں. یہ کیا ہے آپ کا؟ خرجہ وہ نکلا، یعنی فعل با فاعل ہو گئے، فعل دونوں با آ گئے. فاعل. ویری گڈ. بات پوری ہوگی، جملہ پورا ہو جاتا ہے فعل اور فاعل کے بعد. لیکن آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ الآن، ابھی. یہ کیا ہوتا ہے؟ ظرف، ٹائم کو یہ بتا ظرف رہا ہے. ہو گیا. اور جی من المدرسۃ، ساری یہ جار مجرور ہو یہ گیا. جار مجرور ہو گیا. اور متعلق کس کا ہو گیا؟ متعلق الفعل. متعلق فعل. یہ کس کا متعلق بنا ہے؟ کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے تو فعل کے متعلق. جملہ اسمیہ ہوتا تو خبر کے. کلیئر؟ یہ کیا تھا؟ متعلق، یہ ظرف، اور یہ تھا فعل با فاعل. تو یہ پورا کا پورا آپ کا کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ جملہ آگے صلۃ الموصول بنا اسم موصول کا. اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کے بنا الرجل کی صفت. الرجل اپنی اس صفت کے ساتھ اور اس صفت کے ساتھ مل کے ذالکہ کے لیے مشار الیہ. اور یہ پورا کا پورا ذالکہ سے لے کے یہاں تک بن گیا خبر. من مبتدا کی. جی مجھے بتائیں. جی سمجھ آئی ہے سب کو؟ جزاک اللہ، بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. جزاک اللہ. فوزی آپ کریں. ہوا مبتدا ہے اور المدیر ہو گیا الجدید کا. مرکب توصیفی ہو کس کی خبر ہے؟ جی ماشاء اللہ. جزاک اللہ. ترجمہ کریں. وہ مدیر نیا ہے. ہاں وہ ہاں نیا مدیر. ہاں توڑ دیا تھا نا آپ نے مرکب. وہ نیا مدیر یعنی نیا پرنسپل ہے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. جی بشرا آئیے اگلا کریں. وَمِنَ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذِي خَرَجَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ. اب یہ معنی لکھا ہوا ہے نا یہ والا، یہ وَمَنِ معنی ہے. الْوَلَدُ. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بتا دوں کہ جب آپ کو من آ جائے نظر، اچھا اگر اس کے بعد الف لام والا اسم نظر آ رہا ہو تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کو کسرہ دے دیں، اور اس کو کہتے ہیں اتقاء. وَمِنَ الْوَلَدُ. ہاں تو اس کو کسرہ دے دیتے ہیں صرف پڑھنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں اتقاء الساکنین. اجتماع الساکنین بھی کہتے ہیں، اردو میں اجتماع ساکنین کہہ دیتے ہیں، عربی میں اتقاء الساکنین. ٹھیک ہے. الولد الصغیر. نہیں پہلے آپ مجھے بتائیں من کیا ہے؟ من یہاں پر یہ خبر ہے.
मुब्तदा है, मुब्तदा सॉरी मुब्तदा मन मुब्तदा बन जी, गया। सॉरी मुब्तदा है। आगे अल वालदो सगीर छोटा जो लड़का ये है, सारा ये क्या होगा? इसकी ये सारा क्या सिर्फ होगा? मुरक्कब तौसीफी अल वलदुस्सगीरु माशाअल्लाह। देखिए मरकब तौसीफी है, चारों जी पहलुओं में जी सिर्फ मौसूफ को जी फॉलो इसके कर जी लिया। अल वालदो के साथ उसके साथ भी सगीर है, अरबी लिहाज से भी और वैसे भी ये भी मुजक्कर है और ये भी मुजक्कर जी, है। ये आगे सिफ्त, एक जी मिनट में ये लिख लूं, सिफ्त होगी ये इसकी। आगे आपका जी मौसूफ। वेरी गुड मौसूफ जी। अब आगे और उसके बाद अल्लाजी इसम मौसूला है, जो कि इसकी दूसरी सिफ्त, इस वलद की दूसरी सिफ्त बयान माशाअल्लाह। कर रहा है। देखिए इतना आसान है, अल्लाजी है, अलिफ लाम वाला इसम इससे पहले आ रहा है, तो ये भी क्या एक होगी इसकी? सगीर होगी इसकी सिफ्त और एक अल्लाजी इसकी सिफ्त ये बयान पहली कर रहा है। सिफ्त और दूसरी। अब अल्लाजी अकेला जी नहीं सिफ्त आता, नखरा है जी उसका बहुत, वो क्या लेता है? जी और खाराजा फेल है कि वो निकला, नहीं नहीं, यानी पहले इसी आप के अंदर बताएं, अल्लाजी फेल भी कहता है है और मेरे फाइल बाद भी आगे है क्यों? ये। अल्लाजी अपने आगे कौन मांगते हैं? नखरा। जी वो सिलतुल मौसूल जी, मांगता है, वो अकेला कुछ सिलातुल नहीं है, मौसूल सिलतुल अकेला मौसूल नहीं मांगता आता, है। अकेला वो अपनी बात पूरी कर नहीं सकता। सिलातुल जी पूरी मौसूल करता है। कौन कौन से हो सकते सिलतुल हैं? मौसूल में ये फेल और फाइल है, इसके अंदर है खाराजा जी, और फेल प्लस अलाना फाइल, ये जी ये वो शो कर रहा है वक्त को, इसम है ज़र्फ ये, है, ज़र्फ कहते इसम हैं, हाँ ज़र्फ़े इसम है, इसम ज़र्फ। वेरी गुड। जमाजी मिनल और मिनल फसली, मिन फसली से अलफसली, और ये मिन की वजह से ये जार जेर लगी मजरूर। हुई है, जी, जार जार मजरूर। मजरूर मुतल्लिक हो गए, इस फेल के मुतल्लिक हो जी गए। जी इसके ये मुतल्लिक। पूरा अब क्या यहाँ बना? पर मान हमारे पास आ गई इसकी खबर, और बाकी ये सारा सिफ्त और मसूर, ये सारे का सारा और फेल ये जुमला, ये सब इसका वो कहलाता है मुब्तदा। नहीं, मन मुब्तदा है, ये सारा फेल खबर है। जी सॉरी ये मन मुब्तदा है और ये सारी इसकी खबर है। जी माशाल्लाह, देखें इतना उन्होंने आराम से आसानी से बता दिया। अल वलादु हमारा मौसूफ था, एक इसकी जी सिफ्त ये थी, दूसरी और इसकी एक अल्लाह सिफ्त जी ये की थी। वजह से अल्लाह जी जी सिफ्त थी, लेकिन अल्लाह जी अकेला नहीं आता, अल्लाह जी अपने सिलतुल जी के मौसूल के साथ अपना साथ सिलतुल मिलके, मौसूल लाता है। ये जी इसकी सिफ्त नंबर 2 थी। सिफ्त 1 जी सिफ्त 2 और ये मौसूफ मिलके ये पूरी की पूरी क्या बन गई? खबर बन गई खबर मन खबर मुब्तदा की। फिर हमने इसको जी फर्दर एनालाइज किया तो ये जुमला फेलिया निकला। फेल फेल प्लस ये है फाइल, जी खराजा का मतलब जी वो गया, वो निकला। वो अल गया आना ज़र्फ अभी, जर मिनल फसली क्लास से। जी। अल्हम्दुलिल्लाह, तर्जुमा करें इसका। माशाल्लाह। वमन वालिद सगीर उल्लजी, और छोटा लड़का वो जो अब निकला जमात में से। कौन है? मन का मतलब नहीं किया आपने। मन कौन है, यानी हम्म, वो कौन है? छोटा लड़का वो जो निकला अब जमात में से, जी, जो जमात निकला से। अभी क्लास में से। जी मैम माशाल्लाह, आयना जज़ाकल्लाह बुशरा, बहुत अच्छा किया आपने। सना करें लास्ट। हुआ हम्म, इब्नुल मुदीरी अल जदीद, तोड़ के नहीं पढ़े। इब्नुल मुदीर मुदीरिल जदीद। हुआ हम्म, मुदीर दीदी, हुआ इसमें इशारा है। इशारा जमीर है। ज़मीर है डियर। जो इशारा कहाँ से? इशारा तो हाजा हाजी तिलका और जालिका होते हैं ना। ज़मीर हो गया। हम्म इब्न इसमें हुआ मुब्तदा हो गया हम्म और इब्नुल मुदीरिल जदीदी इसकी खबर हो। माशाल्लाह। जिस अब मुझे बताएं, ये ये पहले ये बताएं, मुरक्कब ये दोनों क्या है? मुरक्कब तौसीफी। वेरी गुड। अब मुझे बताएं ये क्या बन रहा है? ये इब्नुल मुदीरी ये कौन सा मुरक्कब बन ये रहा है? इब्नुल मुरक्कब इजाफी। वेरी गुड माशाल्लाह। तो देखिए दोनों मुरक्कब मिलके आया खबर। तर्जमा क्या किया आपने? वो ने प्रिंसिपल का बेटा, इसमें कहा आता है ना, नए प्रिंसिपल, सिफ्त पहले आ गई मौसूफ से, ये सिफ्त थी, ये मौसूफ था। नए प्रिंसिपल का बेटा है। बोलें। वो नए प्रिंसिपल का बेटा है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। चले अंबर आप करें। लिमन तिलका तिलका सयारतुल जमीलतु। जी, ये किसकी है? ये किधर आ गया? तिलका क्या होता है? तिलका वो तो ये नहीं कहना। वो वो नई गाड़ी वेरी किसकी गुड, है? वेरी गुड माशाल्लाह। मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? लिमन जार मजरूर है ना। लिमन जार मजरूर है, तो ये मुब्तदा नहीं हो सकता, खबर है। ये क्या हो गया? खबर मुकद्दम। खबर पहले आ खबर जाते हैं ना, मुकद्दम कह देते हैं। मुकद्दम कहते हैं जो पहले आ गया हो। ओके। और और इसको कहेंगे मुब्तदा मुब्तदा मुअख्खर, डिले कर दिया इसको, डिलेड। ओके अब इसको भी तो एनालाइज करें ना। ये क्या है? जी। ये दोनों क्या थे? सयारतुल जमीलतु मुरक्कबे तौसीफी। जी,
اور پھر یہ तिलका सय्यारतु मुरक्कब इशारी। वेरी गुड। ये इशारा ये मुशारुन अलैह है, लेकिन फिर ये दोबारा क्या हो गया, ये मौसूफ हो गया और ये सिफ्त हो गया। तो वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है? जज़ाकल्लाह। आगे करें। हिया लिल मुदीरिल जदीदी, जी वो नए हेडमास्टर की है। जी हिया इसकी मुब्तदा है वेरी गुड। और खबर बाकी सारी है। क्या अल बना? मुदीरी अल जदीदी मुरक्कब तौसीफी वेरी और गुड लिल मुदीरी की वजह से जार मजरूर। जी। और ली ने देखें इसको पूरे के पूरे को क्या कर दिया, मजरूर कर दिया। तर्जुमा किया आपने? वो नए हेडमास्टर की है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जी आगे आए, दो दो करते जाएं। जी करें इरम। लिमन हाजिल किताबुल कबीरु अहुआ लिल मुदर्रिसी। जी तो लिमन जो है ये है खबर हो गई, जी खबर और मुक़द्दम। जी खबर मुक़द्दम। हाजिल किताबुल कबीरु ये जो है ये मुब्तदा मुब्तदा मुअख्खर। मुअख्खर। जी और इसका ट्रांसलेशन बता दूं मैं? अच्छा वैसे बता दूं मैं आपको जी ट्रांसलेशन। अल किताब वल कबीरू क्या लग रही है आपको? अल किताबुल कबीरू जो है ये तो तौसीफी मुरक्कबी तौसीफी, जी और हाजिल किताबु मुरक्कबी इशारी हो गया। जी वेरी गुड। अब इसका तर्जुमा करते वो नहीं सॉरी, वो बड़ी हैं। किताब किस ये हाजा ये हाँ सही है सॉरी। ये बड़ी किताब ये बड़ी किताब किसकी है? अ हुआ लिल मुदर्रिसी। अ जो है ये तो हरफ इस्तफहाम हो गया, और हुआ जो है ये हो गया मुब्तदा, और लिल मुदर्रिसी जो है ये खबर हो गई, और जी लिल मुदर्रिसी जो है ये हो गया मुरक्कब जारी। जी जार मजरूर। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। हुआ लिल मुदर्रिसी, क्या वो क्या वो मुदर्रिस की है? जी क्या वो मदरिस की है, क्या वो उस्ताद की है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जी फरजाना करें आगे। ला ये हरफे नहीं है, हरफे नहीं है। नफी भी कह सकते, नहीं कहते नफी, या जवाब कहते हैं। नफी हरफ जवाब भी हुआ ये मुब्तदा है, हम्म और लित्तालिबाती अस्सगीराती ये आ गया मुरक्कब तौसीफी और जार मजरूर। माशाल्लाह। पहले ये मुरक्कब तौसीफी, लेकिन ली लग के क्या हो गया, सारा का सारा मजरूर हो गया। और तर्जुमा आपने कर लिया? नहीं वो नहीं वो छोटा तालिब इल्म के लिए है। नहीं वो छोटी तालिबा या तालिब इल्म के लिए है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ऐना ये हरफ है, ये ऐना क्या हर्फ नहीं, ये हर्फ पे देखें। इस्तफाम। मेरी बात दोबारा सब लोग सुने। हर्फ सिर्फ दो हैं सवालिया, पूरी अरबी में सिर्फ दो हर्फ हैं, आ और हल। ये सारे इसम हैं। इसम है जी, और इसम ऐना इस्तिफामिया इसम है, और ये खबर बनता है हमेशा। ठीक है। जी ऐना ये इसम है और खबर है। मिल आकातु मिल आकातु अल मिल आकातु सगीरातु जी ये मुरक्कबे तौसीफी है जी और खबर, और ये आ गया इसकी मुब्तदा। तो जी मुब्तदा हुआ ना, खबर तो आईना होता है, मैंने अभी बताया। खबर के साथ मुब्तदा है। जी और ये छोटा चम्मच किसका है? नहीं, आईना होता है कहाँ। कहाँ छोटा चम्मच कहाँ है? माशाल्लाह अच्छा किया आपने, जज़ाकल्लाह। ये भी कर दें आप, इसका आंसर था ये। हिया वो ये आ गया खबर। हिया खबर मुब्तदा नहीं होती। मुब्तदा है, हिया मुब्तदा है। फिल कूबी ये आगे इसकी आई है खबर। जी मुब्तदा और खबर जार मजरूर खबर। वो कूबी नहीं कप मेरे में है, ज़हन में कप कप को कहते हैं। कप, वो कप में है। वो कप में है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जी रुकैया लास्ट दो करें। ऐनल कुर्सियु मकसूरु, ऐना खबर है, जी अल कुर्सियुल मकसूरु मुब्तदा है, और ये मुरक्कब तौसीफी है। माशाल्लाह जबरदस्त। कुर्सी कहाँ है? टूटी हुई कुर्सी। टूटी हुई कुर्सी कहाँ है? सिफ्त आपने कहा है ना मुरक्कब तौसीफी, तो ये सिफ्त है ना। टूटी हुई कुर्सी कहाँ है?
जी आंसर बताएं इसका। हुआ हम्म हुना हुना का जी हुआ क्या हुआ? मुब्तदा है और इसकी खबर है। हुना का वहाँ है, वो वहाँ है, हुना का इसकी खबर है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। अगली क्लास में इंशाल्लाह इसकी हम एक्सरसाइजेस करेंगे, उससे मज़ीद प्रैक्टिस होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका 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 व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।